नमस्कार नमस्कार जय जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज चलती कौन है चलती भल ना हाँ भल बढ़िया आउ पड़ी माछ मुंड भजा चली बढ़िया मुंड फ्राए हम माछ मुंड को ये माछ बेसर हम माने आज हो हमरो माछ झोल बेसर फ्राई करिन बेसर गटा चलती हां ना आर फोन आसला बिजी बर्तमान में से आय मु रोसई होती नाइ दे खाना बने खाना माछ भजा चलती रोषे तरकारी हम माछ झोल तैयार कर आज भलो बार गुरुवार में माछ तरकारी कर पास्ता डिग्री होउला धनिया पटर काट हाय फ्रेंड्स आज हमर माछ तरकारी हम मु होची तलिया रोसिया नना हेडी रोसई करछोंदी साउंड टा क्लियर पाखु आसा आदरे पड़ी जे देखा दो इधर कम पड़ी जे सोरिष पड़ी आउ हमर गाँ सोरिष कोला सोरिष पड़ी पाखु आण वीडियो टा टी पाखु आण कंचा लंका पड़ी पियाज पड़ी जीरा पड़ी सब पड़ी मु एथरे कुटुकुटु भी करूची कुटुकुटु कले मसलाटा पूरा पूरा हमर मिलेला परे हमर माछ जो हमर झालटा हो माछर कोनटा हो जे झालटा देखले माछ बजा छै देखिजो आइठी मसलाटा तैयार हो जेते बेले मु जिमी टलिया फिर मु जिमी छडी आगे रोसई करी माने मोर कुकिंग मु जे माछ झालटा भला करे ओडिसा फ्राई झालटा टिके पटपट करी मारी खळे जाउ कटकट करी पूरा कुटकुट करी कर दे माछ झालटा पूरा सुपर हो तापर आपण माने खाइबे यूट्यूब रे खाइबे मते कहबे किनता लागो ओ जीवा आ दिलो माछ सॉरी असले बड़ रोसिया देखो लाउचा पके हमर पाला सरिया सरियस लगी भजा तबे बेसर अधिक तरकारी भाई के फोन उडा आनी हमर बालेश्वर माछ रोसिया फेमस रोसिया मु एटी जाजुपुरिया बसाली माछ फ्राई करिए से माछ झोल माछ कोनाडा चिंगड़ी इडली माछर केते प्रकार से जानछि मु माछ झोल शिखिनी मु माछ खाली बेसर शिखिछि से माछर कोन शिखिछ माछर तमे माछ तेल जाल माछ दी मुड़ी घंटा माछ मुड़ी घंटा माछ झाल मा कांचा माछ झाल हम टिके बांगाली अछि 3 मिनिट वेट करो हो जाएगा गैस लागिला कड़ेटा बसिला ठीक है कड़ेटा बसिला कड़े बसिला तो टिके बंद कर दे नवा 4 5 6 पीस रो माछ पई 50 ग्राम तेल नवा तेल लेले तापरे पहला पर तेल गरम होला परे जीरा पकेला तापरे जीरा टी शुक्ला लंका चढ़ी जीरा पकेसला परे कोन हो मु देखेबी आपन को आपन टी वेट कर मंगल बसछदी रोषे करिया पे खास करी त मंगल दगा पहले कई माटू जीराटा छोली नाली एला परे हम कोन करिया तापरे जीराटे नाली हे जा शुक्ला लंका दे चढ़ी कोंदु नहीं नहीं जो मंजीटा पकेओ माने हाय टिके फुटिया दरकार ए सुपर डुपर सुनंतु देखला को हला देखंतु तेलटा कोइ पाना से तेल पड़ी जाई छी तेलटा जो आखिरे पइला कम है जाना सेडा लंकाडा मु पूरा हिट थिला आगो को नाली पड़लो हमें एटा कोन कर एंद कर दो एंद कला बढ़िया लागियो तरकारी ए तुम कथा को मो लंका पड़ी गला सो वेरी बैड आइला तेल नकाडा काढी दो एटा बडा डिजाइन काय गलो सुकिला नका तकारे रहया दरकार ना तापर डायरेक्ट कोन करे जो सोरिष मसला करथियो सोरिष मसला काटी कर सोरिष मसला जो करन दियो डायरेक्ट छाड़ दो एम इनके बाटन ना छाड़ दो बाटन बटे जो देखो कोइला सब भले बाटन कोइला अब इधर से पानी पूरे रखो काइना ई पानी दो पूरे ओके देन उसको आपको कौन करियो घांटियो
ଘାଣ୍ଟିକି ମସଲାକୁ ଘାଣ୍ଟିବ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବ ଛାଡ଼ିଦିଅ 2 ମିନିଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କେମିତି ହବ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ମାଛ ବେସର କରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମର ମଗାଯାଇଛି କଲିକତାର ରୋଷେଇ ବାଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାଛ ବେସର କରିବେ ଓକେ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି ଟିକେ ଏମିତି ମସଲାଟା କରୁଛନ୍ତି ପାଖକୁ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଆମ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ନ କରୁଛୁ କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା କମିଯାଇଛି ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବା ବଢ଼େଇଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ତ ପୁରା ସୁପର ଅଛି ଏ କଲର୍ ବ୍ୟାଚଲର ଲାଇଫ୍ ନା ଦିସ୍ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ସେଇ ଗାତା ମାଛ ବେସର ଯଦି ଖରାପ ହବ ଗାଁଠି ପଚାଇ ଦେବି ଇଏ କମେଡ଼ିଆନ ଲୋକଟା ଆମର ଜିରା ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା କ'ଣ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ କହନ୍ତି ନା କ'ଣ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଚଲର ଯେଉଁ ଲୋକ ନା ଖାଇକି ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ 1 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାରିଦେବ ତାପରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାରିଦେବ ତାପରେ ଫେର ଘାଣ୍ଟିବ ଘାଣ୍ଟି ପୁରା ଗୋଳେଇବ ଏମିତି ଗୋଳେଇବ ପୁରା ଗୋଳେଇ କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଆ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ଦେଖିବ ଯିଏ ଦେଖିବ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ନ ଦେଖିବ ଖାଲି ଦେଖିବ ବୁଝି ନ ପାଇଲେ ଢୋ ପୁରା କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟାଚଲର ରୋଷିଆ ବ୍ୟାଚଲର ସୋରିଷ ମାଛ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଲା ଜଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ପାଣି ବଞ୍ଚୁଥିଲା ସେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆହେଲା ତାପରେ ଫେର ଗୋଳା ହେବ ଗୋଳା ହେବ କମସେ କମ୍ 10-15 ମିନିଟ୍ ଗୋଳା ହେବ ତାପରେ ଯାଇ ମାଛ ଛଡ଼ା ହେବ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଖି ଦେଉଥିବ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ନହେଲେ ଜାଣିବ ବାସ୍ନା ମଜା ବେସର କେମିତି ହବ ଠିକ ହେଲା ଟମାଟୋ ବାନ୍ଧି ଟମାଟୋ ପଇଲା ଟମାଟୋଟା ପୁରା ସିଝିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବ ବାହାରିବ କଡ଼କ ହେଇକି ବାହାରିବ କହିଲା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ 5 ମିନିଟ୍ ପାଣି ଟମାଟୋଟା ନୁହେଁ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମାଛ ପକେଇ ପାରିବ ମସଲାଟା କଷି ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ମସଲା ଟିକେ ପୁରା ରେଡ୍ କଲର୍ ହେଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଯିବ ମସଲାଟା ଟିକେ ଟିକେ ଖେଞ୍ଚି ଦେବ ସରିଷାରେ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ହଁ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ମାଛଟା ହେଇ ପଇଲା ମାଛ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିଗଲା ପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ଟିକେ ପାଣି ମରିଗଲା ପରେ ପୁରା ଶୁଖିଆ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣ ହେଲାଣି ମାଛଟା ଫୁଟିଗଲାଣି ମାଛ ଆପେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆମର ଫିସ୍ ମସଲା ପକାଇବା ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ ବେଶୀ ନୁହେଁ ଗଲେ ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ଭଲ ହେବ ଖାଇବାକୁ ଟେଷ୍ଟିଟା ଭଲ ଆସେ ବାସ୍ ହଁ ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ମାଛ ବେସର ଚାଲିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଇଲା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ନା ଘୋଡ଼ା ହେଉନି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପଇଲା ପରେ ଘୋଡ଼ା ଯିବ ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖାଉନ ଖାଇ ଦେଖିବା ଓ ସୁପର ଭଲ ଲାଗୁଛି ବେସରଟା ଭଲ ହେଇଛି ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସରିଗଲା ଥୋଇଦେଇ ବାସ୍ ତୁ କ'ଣ ତରକାରୀ କରୁଛୁ ଦେଖିଲେ ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆକୁ ତୁ ଦଉନୁ ମୁଁ ଦଉ ହଁ ଦେଖ ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇକି କହିବେ କେମିତି ଟେଷ୍ଟଟା ହେଇଛି ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁପର ଆଚ୍ଛା ବେସର ଦେଖ ହେଇ ରୁନା ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ଟାଉ ଟାଉ କରି ହେଇ ଆମର ଏପଟେ ଜଣେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ମାଛ ବେସର ମାଛ ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ସୁପର ମୁଁ ଏଇ ଖାଉଛି ଓକେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା
କେତେ ବର୍ଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଏବେ ତାହେଲେ ଲଭ୍ କରିବାଟା ସହଜ, ଲଭ୍ଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ରିସ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ସତ କଥା ନୁହେଁ, ଲଭ୍ଟା କରିବା ସହଜ, କେତେ ଝଗଡ଼ା ଆନ୍ତି କେତେ ଇଏ, ଲଭ୍ଟା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଟିକେ ପାଣ୍ଡ ସବୁ ହେଲା ଟିକେ ପାଣ୍ଡ